You should by now have 3 sets of rough notes, doesn't matter how rough they are, provided they are as detailed as possible. The next stage is to decide how you want to order your CV. अब stage हमारी क्या है कि हमने CV को अपना order कैसे देना है, and this can be done in one of the 2 ways. दोनों तरीकों में से कोई हो सकता है, chronological or functional. Chronological क्या होता है? A chronological CV presents your education and work experience either in the order in which they happened or in reverse order, with your most recent experience first. Chronological CV क्या होता है? जो आपकी education और work experience को सबसे पहले show करे. आपका first heading क्या बनेगी? Education, और उसके बाद work experience. Education and work experience. अब अपनी education शुरू से शुरू कर सकते हैं कि पहले मैट्रिक, फिर एफए, फिर बीए, फिर एमए, इस ऑर्डर में भी कर सकते हैं, या जो आपकी रीसेंट एजुकेशन या क्वालिफिकेशन है उसको आप पहले रख सकते हैं, एमए, बीए, एफए एंड मैट्रिक. ठीक है. आप उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, डिविजन्स भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना इसको इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं. बट मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, लेकिन उसको इतना सिंपल बनाना जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि रीडर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो टेक्निकलिटीज़ में जाएं कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स रखे हुए थे, कौन सा आपने ग्रेड ले लिया, ये है वो है. अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसकी डिटेल में जाके अपने CV राइटिंग में इसके कॉलम्स बना सकते हैं. अदरवाइज क्वालिफिकेशन, सिंपल क्वालिफिकेशन एंड सिंपल ग्रेड, सिंपल ग्रेड एंड ईयर. इसका सैम्पल इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा. क्रोनोलॉजिकल CV क्या होता है? जिसमें सबसे पहले एजुकेशन आए, फिर वर्क एक्सपीरियंस आए. Since recent experience is probably of most interest to an employer, this latter method is now widely used. The advantages of a chronological CV are that it emphasizes the companies or organizations you have worked for and your continuity of employment. The disadvantage is that if your career has had ups and downs, especially if it includes periods of unemployment, these show up very clearly. The employer who is looking for a steady and reliable employee will probably favor this approach. ये उन companies और organization के लिए helpful है, और आपके लिए वो देखेंगे कि ये वाली organization क्या देख रही है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया है, क्योंकि आपने सबसे पहले एजुकेशन और साथ ही अपना वर्क एक्सपीरियंस भी साथ दे दिए. उनके लिए हेल्पफुल होगा कि आप कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं. अगर आपने ज़्यादा काम किया है तो आपके लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है, क्योंकि वो ये पूछ सकते हैं कि आप एक जगह टिकते क्यों नहीं. बहुत से लोग दुनिया जहान का एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर देते हैं कि मैंने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है. हो सकता है वो इम्प्रेस हो इस चीज़ से. बाज़ औक़ात ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंशन करने से भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप कंसिस्टेंट नहीं हैं. एजुकेशन, बहुत से लोग काम भी कर रहे होते हैं, साथ एजुकेशन भी हासिल कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं कि ये बंदा पढ़ भी रहा है, काम भी कर रहा है, ये अपने काम को मैनेज कैसे करेगा. बहुत सी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसका ख्याल रखना है आप, लेकिन झूठ नहीं इसमें बोलना है. ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी खूबसूरत प्लानिंग के ऊपर. फिर मैं वापस चलता हूँ उस चीज़ के ऊपर कि अगर आपने एक दफ़ा अपना CV बना लिया है, अपना CV बना से लोग उसकी 100 या 150 के करीब कॉपीज़ करवा के रख छोड़ते हैं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से निकाला, जैसे 100 रुपये की वो थद्दी नहीं ले लेते, जब ज़रूरत पड़ी लो जनाब 100 तुसी ला लो, छोटा भाई ला लो, 100 तुसा ला लो. हमने जब किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, हमने अपना CV नया बनाना है, और CV नया बनाने के लिए हम पहले तो हम इसके फंक्शंस देखते हैं, फिर मैं वापस जाऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है CV बनाने की. ये तो अभी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं. क्रोनोलॉजिकल, एजुकेशन फर्स्ट एंड देन वर्क एक्सपीरियंस. फंक्शनल CV में क्या होता है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय स्किल्स एंड क्वालिटीज़. इसमें एजुकेशन पहले नहीं आती है, इसमें स्किल्स पहले आती हैं और क्वालिटीज़ पहले आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर एक्सपीरियंस इज़ इन मोटर पार्ट्स both as a representative and head office. The functions you could use as headings might be, अगर आपने कहीं मोटर पार्ट्स में काम किया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, हेड ऑफिस में भी काम किया, तो ये फलां फलां जो हेडिंग्स हैं ये आपके काम आ सकती हैं. That you're presenting the product range, or you have been presenting the product range, you have been a customer care officer, etc., and you have been there in the information technology. ठीक है. chronological, experience and education, functional, skills and qualities. इसमें आपकी qualification ज़्यादा मैटर नहीं करती है. अगर आपने किसी मोटर मैकेनिक की कंपनी में काम करना है तो उनको FABA से कोई गर्ज नहीं.
وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی سکلز وہ کام کرنے والی ہیں کہ نہیں ہیں, اور اس کا ایکسپیرینس دیکھیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں کام کیا, اور وہ اس کے لیے یہ ہیڈنگز آپ کو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. ریزیومے کرٹک. Always seek out constructive feedback on your resume before submitting it to employer. وہ کہتا ہے اپنا فیڈ بیک ہمیشہ سے رکھیے اس کو سبمٹ کروانے کے لیے. Word process a rough draft and see a counselor, department center counselor for a professional critic. کہ اپنا سی وی فارورڈ کرنے سے پہلے کسی اسپیشلسٹ کو دکھا لیجیے تاکہ اس میں وہ جو چیزیں آپ نے نہیں ایڈ کی وہ ایڈ کر دے, یا جو آپ نے فالتو چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں وہ اس میں سے نکال دیں. وہ کرے گا کیا, دیکھے گا کہ کس آرگنائزیشن, کس انسٹیٹیوشن میں آپ نے یہ والا سی وی فارورڈ کرنا ہے, جاب کی نیچر کیا ہے, اس کے مطابق آپ کی سکلز کی کراس میچنگ کرے گا, چیک کرے گا کہ آیا یہ والی اسکل جو آپ نے ایڈ کی ہیں, ایکسپیرینس جو آپ نے ایڈ کی ہے, وہاں پہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ یہ فلاں فلاں چیز بھی اس میں ایڈ کر لیں, اور یہ اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے, وہ ہمارے سیالکوٹ میں یہ پاسبل نہیں ہے. لاہور, اسلام آباد, کراچی میں اس طرح کے کاؤنسلرز ہیں. گیٹ ملٹیپل کرٹکس فوکسنگ آن پیپل who know about the career field. ان بندوں کے پاس جائیں جو لوگوں کو جانتے ہیں, جو کریئر فیلڈ کے بارے میں جانتے ہیں, گرامر کے بارے میں جانتے ہیں, رائٹنگ ریزیومز کے بارے میں جانتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو مارکیٹ کانٹینٹ, اور کانٹینٹ کو مارکیٹ کیسے کر سکتے ہیں. یوز دس کرائٹیریا فار ایویلیویشن. جب آپ اپنا سی وی بنا لیں تو اس کو لیبارٹری میں بھیج دیجئے, کرٹکس کے پاس بھیج دیجئے اس کی چھان بین کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب سی وی کی اپیرنس کیسے ہونی چاہیے. کریٹ گڈ اسپیسنگ ود مارجنس 1 inch wide آن ٹاپ, اوپر سے 1 inch کا مارجن ہونا چاہیے, باٹم سے 1 inch کا مارجن ہونا چاہیے, اینڈ سائڈز آف دا ریزیومے, اور رائٹ اور لیفٹ سائڈ کا بھی مارجن 1 inch کا ہونا چاہیے. یوز بولڈ ٹائپ, بولڈ ٹائپ یوز کیجیے, انڈر لائننگ یوز کیجیے, اور کیپیٹلائزیشن بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ہائی لائٹ انفارمیشن. یہ جب آپ کے پاس سیمپل آئے گا تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. یوز نان ڈیکوریٹو فونٹس سچ ایز ٹائمز اینڈ ہیلویٹیکا اینڈ اے فونٹ سائز آف 10 to 12 points. نان ڈیکوریٹو, بہت سے لوگ ڈیکوریٹو جو ہیں وہ فونٹس یوز کرتے ہیں, جو ریڈر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے پڑھنے کے لیے. تو نان ڈیکوریٹو اس نے کہا ہے زیادہ کامن جو ہے وہ, تو نان ڈیکوریٹو اس نے کہا ہے زیادہ کامن جو ہے وہ ٹائمز نیوز رومنز ہے اور ایریل ہے, یا ایریل بلیک ہے. اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے ڈسکو ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ڈسکو بنا کے آگے فارورڈ کروں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جتنا سادہ آپ اس کو رکھیں گے ریڈر کے لیے پڑھنے کے لیے آسانی ہوگی. یہ ٹائمز نیو رومنز کا فونٹ ہے, سٹائل ہے, اور یہ ایریل کا سٹائل ہے, اور اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ 10 یا 12 رکھیے. جو آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اس کا سائز فونٹ جو ہے وہ 10 کا ہوتا ہے, نیوز پیپر پڑھا بھی جاتا ہے. یہ آپ کے پاس جو فونٹ سائز ہے یہ 12 ہے, آپ نے اس کا فونٹ سائز 12 رکھنا ہے. مارجن لیفٹ رائٹ, باٹم ٹاپ 1 inch. The resume should be neat. Never make handwritten corrections. اب آپ کا سی وی جو ہے وہ نیٹ ہونا چاہیے. میں نے بہت سے لوگوں کا سی وی, کیونکہ میں اسکول میں کام کرتا ہوں, ہمارے پاس سی ویز آتے ہیں, وہ سی ویز فوٹو کاپیڈ ہوتے ہیں. وہ فوٹو کاپیڈ بھی جو ہیں وہ تھکی ہوئی مشین میں سے نکلے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے وہ امپریسو نہیں ہوتا ہے. آپ کو اس کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا جب آپ نان وربل کمیونیکیشن پڑھیں. بہت خوبصورت پیپر یوز کرنا ہے آپ نے, اس میں بھی آگے لکھا ہوا ہے دیٹ شوڈ بی نیٹ, اور اس کے اوپر ہینڈ ریٹن کریکشنز نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں نے اس کو کاٹ کے تو اس کے آگے ہینڈ ریٹن کریکشن کی ہوتی. بعض اوقات ٹیلی فون نمبر غلط لکھا جاتا ہے تو ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ایک اور پرنٹ لیتے ہیں, سستی کرتے ہیں. اٹ میکس نیگیٹو افیکٹ, امپیکٹ بیک جو بھار. اور بہت سے لوگ وہ وائٹنر یوز کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر اس کی کریکشن کرتے ہیں. اس طرح نہ کیجیے, اس کو ویسٹ کر دیجیے, نیا نکال لیجیے. مور اوور, پروڈیوس آن اے کمپیوٹر یوزنگ اے لیزر پرنٹر. کوشش کریں کہ اس کو لیزر پرنٹر میں سے نکالیے. دین ہیو پروفیشنلی کاپیڈ آن وائٹ اور آف وائٹ ریزیومے پیپر. ریزیومے پیپر بازار سے ملتے ہیں وائٹ یا آف وائٹ میں, اور اس کی تھکنیس اس سے زیادہ ہوتی ہے. 800 گرامز کا شاید ہوتا ہے, 120 گرامز کا ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم سادہ پیپر پہ اس کا ایک بنا کے باقی اس کی فوٹو کاپی کروا لیتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, اور وہی ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں.
Alright, we were talking about the appearance of CV. Now we are going to discuss the length of CV. इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? Resume, the other word is CV, should typically be confined to one page. International जो style है वो एक page का होता, one page CV. However, in some fields it is okay to have 2 pages. कुछ fields में 2 pages का भी हो सकता है, but never more than 2 pages. लेकिन कभी भी 2 pages से ज़्यादा ना बनाएं. You might have seen that there are so many people here, especially in Sialkot, they're making 3 pages CV, 4 pages CV to impress the reader. No. Life is extremely busy nowadays. Try to make it as concise as possible. Okay? It should be impressive, not lengthy. Put name and page number. On second page, check with the CDC. फिर वो कहता है कि counselor को check करवा लें if you're unsure of the appropriate length. Paragraphs should be no longer than 10 to 12 lines. इसके जो paragraphs होने चाहिए वो 10 to 12 lines से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 5 to 7 bullets. ये 5 से 7 bullets से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. In short, the length of your CV should be of 1 page. So do you have Oxford Advanced Learners? Bring it here. Content, इसमें अब आपने शामिल क्या क्या करना है? Use only current resumes. Make sure all content information is current. आपने सारी चीज़ें जो हैं वो current use करनी है, मौजूदा. Tell the employer what you can do. CV में ये mention आपने करना है कि आप क्या कर सकते हैं. Highlight content and transferable skills. Quantify and address why your work was important. Show results and achievements. If a career objective is used, it should be specific and give focus to the resume. Do not list personal information or references on the resume. Personal information जब ज़रूरत पड़े तब हमने लिखनी है, इसके अलावा हमने नहीं लिखनी है. हमने यहाँ content क्या है वो रीडर को शो करनी है, अपनी स्किल्स और एजुकेशन जो कि ज़रूरत है हमें, और उसको बता सकें कि हम कर क्या सकते हैं. रेज्यूमे मेकिंग से पहले आपने अपने आप से पूछना है कि आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, आपकी मेंटल फैकल्टीज़ में क्या क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. और ये सारा कुछ आज आपने घर जाके सोचना है कि हमें अल्लाह ताला ने कौन कौन सी स्किल्स दी हुई हैं जिनका हमें पता है, और उन स्किल्स को फिगर आउट करना है जो कि अभी तक छुपी हुई हैं. अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया है, हर तरह की स्किल्स उसमें होती हैं. बहुत से लोगों में स्किल्स कॉमन भी होती हैं, कुछ अनकॉमन भी होती हैं, लेकिन फ़नकार है इंसान, एक फ़नकार चीज़, अपने आप को मोल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट यू नीड टू नो योरसेल्फ. एक बंदे ने बहुत खूबसूरत कहा था कि वो बंदा जो अपने बारे में नहीं जानता वो एक नाकाम आदमी है. हमें अपनी वर्थ का नहीं पता होता है, हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. लेकिन अपनी वर्थ का अंदाज़ा लगाइए और उस वो स्किल जो आपके अंदर छुपी हुई हैं उनको यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ को ताकतवर बना सकें, ताकि आप किसी के काम आ सकें. ठीक है. राइटिंग स्टाइल, इसको लिखना कैसे? चेक योर ग्रामर, स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर्स. Write in a telegraphic style, concise phrases, complete sentences are not necessary. Write objectively, no I's, me's, my's, etc. State present position in your present tense and past positions in your past tense. Use action verbs and keywords. Avoid abbreviations when possible. Writing style, check for grammar, spelling and typing errors. Abbreviation जो उसको short form में लिखते हैं. Write objectively, state present position in present tense and past position in past tenses. Use action verbs and keywords. Avoid abbreviations when possible. Organization. Place most important material with greatest amount of detail at the beginning of each job description and resume section. Use a format that is uncluttered, neat, organized and readable. वो फॉर्मेट बनाना है जो कि नीट हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और पढ़ा जाए. जज़ाकल्लाह खैर. Now, let us revise it, and we'll come back to it later. CV is basically a product of your careful thought and